अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको लेके चलूँगा दुनिया के सबसे ज़बरदस्त कंट्री में, लेकिन ये दुनिया का सबसे बदकिस्मत मुल्क भी है जिसका नाम है इराक। इसका पूरा नाम द रिपब्लिक ऑफ इराक है और ये मिडल ईस्ट की सबसे खूबसूरत कंट्रीज़ में शामिल है। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इराक 46 मिलियन लोगों का एक खूबसूरत सा देश है, खूबसूरत सा मुल्क है जो दुनिया का 33वां पॉपुलस कंट्री है। यहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम है और इसके नॉर्थ में तुर्की, एक साइड पे पर्शियन गल्फ़, साउथ ईस्ट में कुवैत, ईस्ट में ईरान और सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और सीरिया जैसे ममालिक हैं। इसका कैपिटल बगदाद है जो काफ़ी ज़्यादा एक हिस्टोरिकल सिटी है। और अगर हम अरब दुनिया की बात करते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड की बात करते हैं, तो हम बगदाद का नाम ज़रूर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री हमारी मुस्लिम के साथ कहीं ना कहीं पर लिंक करती है। तो यहाँ पे मुस्लिम्स, ये एक अरेबिक कंट्री है और यहाँ पे लैंग्वेज अरेबिक और कुर्दिश बोला जाता है। इन्होंने अपनी आज़ादी ब्रिटेन से 1932 में हासिल की थी। लेकिन ये शहर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये कंट्री बड़ी खूबसूरत है और इसमें लोग बड़े क्यूरियासिटी के साथ ट्रैवल करते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वार और झगड़ों की वजह से ये पूरा सिटी और ये पूरा शहर और ये पूरा मुल्क काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। तो बड़े क्यूरियस लोग यहाँ पे आते हैं, रिसर्च करते हैं और यहाँ पे ट्रैवल करते हैं कि यहाँ पे आईएसआईएस ने, अमेरिका ने और मुख्तलिफ ममालिक ने किस तरह झगड़े किए और उसके बाद ज़िंदगी किस तरह पॉसिबल हो रही है। हमें पता है कि अगर हम किसी भी मुल्क के बारे में ज़िक्र करते हैं तो सबसे पहले हमने उसके फैक्ट्स को समझना होता है, और अगर हम किसी मुल्क के फैक्ट्स को समझ लेते हैं तो इसका मतलब है हमें उस कंट्री के बारे में कहीं ना कहीं पर लिंक मिल जाता है। तो सबसे पहला फैक्ट कि यहाँ पे वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, मतलब बहुत पुराने सालों से, बहुत पुराने ज़माने से यहाँ पे लोग आबाद हैं और यहाँ पे एक हिस्ट्री लाई करती है। फैक्ट नंबर 2, इराक का मतलब है एक्चुअली फ़र्टाइल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्टाइल ज़मीन है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा खेत मिल जाएंगे और यहाँ का कहीं ना कहीं पर चीज़ें फर्टिलिटी और खेतों के साथ लिंक करती है। नंबर 3 फैक्ट की बात कर ले, ब्लैक कैट्स का आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि अगर हमारे सामने कोई ब्लैक कैट गुज़र जाती है तो ये एक बुरा निशान है, आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। तो ये जो वहम था, ये जो मेन फैक्ट था, ये भी इराक के साथ लिंक करता है। और 4 नंबर फैक्ट की बात कर ले तो यहाँ पे ओल्डेस्ट राइटिंग्स भी है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे पेंटिंग्स मिली है, कुछ ऐसे पत्थर मिले हैं जिसका कहीं ना कहीं पर लिंक बहुत पुराने ज़मानों के साथ है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने से, काफ़ी ज़्यादा एक ब्रॉन्ज एज से यहाँ पे लोग रहते हैं। इराक के बारे में मशहूर है, अगर आप इराक से निकलते हैं तो आप बग़ैर खाने के नहीं जा सकते। कहीं से भी आप गुज़रते हैं तो आपने ज़रूर खाना ट्राई करना है क्योंकि यहाँ का खाना बड़ा लेवल का होता है। यहाँ का कुज़ीन पूरी दुनिया में फ़ेमस है। वॉर्स के दौरान यहाँ पे आईएसआईएस ने क्या किया ये तो आप सब जानते हैं। यहाँ पे तालिबानों ने क्या किया वो हमें सब पता है। यहाँ पे अमेरिकन्स ने क्या किया वो हम सब पता है क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हुई। यहाँ पे जो हिस्टोरिकल एरियाज़ थी वो तबाह हुई। लेकिन इस कंट्री को रिबिल्ड करने में चेक रिपब्लिक का बहुत बड़ा हाथ है और चेक रिपब्लिक यूरोप की एक कंट्री है। ये मुल्क 6 कंट्रीज़ के साथ इसका बॉर्डर लगता है और ये भी कहने में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी किश्ती इराक में ही बनाई थी। अपना आर्क जो था वो इराक में ही बनाया था, वो इराक के शहर कोफा में बनाया था। और ये हमें तो पता है, जिसमें फिर उन्होंने अब एनिमल्स का जोड़ा इसमें फिर और ऐसी हिस्ट्री हमें वो पता है। लेकिन ये सबसे फेमस बात है,
اب آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا کہ یہ ریالٹی ہے یا نہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی اصل میں اس شہر میں اور اس کنٹری میں ہی بنائی تھی۔ اگر ہم اس کنٹری کے خوبصورت علاقوں کی بات کر لیں تو المتنبی اسٹریٹ بڑا فیمس اسٹریٹ ہے، اور اگر آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے اور پھر ایشیا کے کسی کنٹری میں تو یار ہم نے اسٹریٹس کو ضرور گھومنا ہے، کیونکہ اس میں کیا لیول کا نائٹ لائف ہوتا ہے اور کیا لیول کے مزے آتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر ریونز آف موصول، جو 4.5 ملین لوگ یہاں پہ پہلے رہتے تھے، لیکن آئیسس کی بھی بمباری کی وجہ سے اور حملوں کی وجہ سے یہ کافی زیادہ ڈسٹرائڈ رہا، یہ کافی زیادہ افیکٹ رہا، اور یہاں پہ اب لوگ نہیں آتے لیکن ٹورسٹ ضرور آتے ہیں، اور یہ ایریا کافی زیادہ افیکٹڈ رہا ہے۔ تھرڈ ایکسپیرینس، آپ عراقی مارشز میں بھی اور ہٹس میں رہ سکتے ہیں، جو آپ کو ہر جگہ میں مل جائیں گے، اسپیشلی ڈیزرٹ کے ایریا میں، اور اس لیول کا فیل آپ یہ عراق سے ضرور لے لیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو مزار ہے، کربلا کے اور مزار ہے، یہ بڑے فیمس ہے، اور اگر کہیں نہ کہیں پر لوگ، اگر آپ عراق کا ویزا لے کے، زیارت کا ویزا لے کے آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو مزار ہے اور ایسے ہزاروں مزار ہے، ہزاروں ایسے شرائن سے کہ آپ نے اس کے ضرور وزٹ کرنا ہے۔ اور لاسٹ میں دا ونڈر آف بائبلون یا دا گارڈن آف بائبلون یہاں کے 7 بڑے بڑے ونڈرز میں بھی شامل ہیں، تو آپ نے دا گارڈن آف بائبلون کو ضرور وزٹ کرنا ہے اور اس کا ضرور مزہ لینا ہے۔ اگر ہم اس کنٹری کے لاسٹ میں ویزا کی بات کر لیں، فلائٹس کی بات کر لیں، تو ویزا تو آپ کو کافی زیادہ ایزی مل جائے گا۔ اگر 10 دنوں کا پروسیسنگ ٹائم آپ دیتے تو $79، اگر آپ 4 to 9 پروسیسنگ ٹائم دیتے ہیں تو $119، اگر آپ 1-2 دن میں آپ کو چاہیے تو پھر آپ کو $200 دینے پڑیں گے۔ ایک نارمل ویزا ہوتا ہے، ٹورسٹ ویزا، اور ایک زیارت کا ویزا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ زیارت کا ویزا لیتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ آپ کو آسانی پڑے گی۔ تو آپ نارمل مان کے لے جا سکتے ہیں کہ $50 سے لے کر کوئی $70 اس کی فیس ہوتی ہے۔ اور فلائٹس آپ کو دبئی سے مل جائیں گی، پاکستان سے بھی ملتی ہے لیکن ڈائریکٹ فلائٹ آپ کو نہیں ملے گی، تو آپ کو فلائٹ دبئی سے جانا پڑے گا، جس کی ٹکٹ لگ بھگ 1,14,000 سے شروع ہو کر آلموسٹ کوئی 1,20,000 تک آپ کو پڑ سکتا ہے۔ لیکن آپ عراق ضرور گھومیے گا کیونکہ یہ ایک بڑا ہسٹوریکل ملک ہے۔ اگر آپ کو عراق کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ عراق از ویری بیوٹیفل کنٹری، ہاں کچھ مسئلے ہیں، کچھ ایشوز ہیں، اور ایشوز اس طرح ہیں کہ مطلب ٹریول کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ، تو چیزیں ہیں تھوڑی سی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ہے، لیکن ایسا نہیں، آپ اپنا ٹریول پلان میں اس کو کر سکتے ہیں اور اس میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں، سیف بھی ہے۔ اب اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا ٹور گائیڈ صرف لینا پڑے گا اگر آپ عراق میں ٹریول کرتے ہیں، بس اتنا ہے، باقی چیزیں اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ ویزا بڑے گی آسانی سے ملتا ہے، اور پھر اگر زیارت کا ویزا آپ لیتے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ ایزی ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں ٹریول کریں اور عراق کو ریئل میں دیکھیں۔